Porque conforme al conocimiento o la formación de una persona, Because according to the knowledge or the person's formation, es como puede o no aplicar la fe o el creer. is how you can apply your faith and belief. Entonces vamos a ver dos tipos de cosas And so we're going to see two types of things que hacen al conocimiento de una persona that make a person's knowledge, que esto le limita o lo libera para creer. that this may either limit them or allow them to believe. Así que vamos a ir al texto bíblico, por favor, And so let's turn to today's scripture. y vamos a ir a la palabra a Hebreos capítulo 6, And we're going to turn to Hebrews chapter 6, versículos 17 y 18. verses 17 and 18. Hebreos capítulo 6, Hebrews chapter 6, versículos 17 y 18. verse 17 and 18. Y dice lo And siguiente: it says the following: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise immutably, a los herederos de la promesa de su consejo, to the heirs of the promise, dice, interpuso he juramento, confirmed it by an oath, para que por dos cosas inmutables, by that two immutable things, en las cuales es imposible que Dios mienta, in which it is impossible for God to lie, tengamos un fortísimo consuelo, we will have a strong consolation, los que hemos acudido para asirnos who have fled to refuge, de la esperanza puesta delante de to nosotros. lay hold of the hope set before us. Escuche esto. Listen to this. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algo que tocamos un poquito el domingo pasado. Here the Apostle Paul is speaking about something we briefly spoke about last week. El domingo pasado hablamos de que Dios es un Dios inmutable. Last week we spoke about God being an immutable God. Hablamos también que la naturaleza divina de Dios nunca We cambia. also spoke that God's divine nature never changes. Entonces definamos esto desde un principio. So let's define this from the beginning. Dios es inmutable. God is immutable. Dios no cambia. God does not change. Dios en su esencia nunca cambia. God in his essence never changes. Lo que Dios ha prometido nunca lo cambia. What God has promised never changes. Dios como persona nunca God cambia. as a person never changes. Lo que Dios ha dicho de usted no What cambia. God has said about you never changes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Do we agree? Pero Dios en persona, But God as a person, nada ni nadie, no one or ni anything, en lo pasado, ni en lo presente, ni en lo nor futuro, past, present, or future, pueden modificar la esencia divina de Dios. can modify God's divine essence. Entonces, si Dios nunca cambia, So if God never changes, nosotros en eso tenemos la certeza o la fe then we have the assurance and the faith de in que this, todo lo que hace y todo lo que dice That every- es sí y es amén. that everything that he says and he does is yes and amen. Ahora, existen, como dije, dos tipos de conocimientos. Now, as I said, there's two types of knowledge. Porque el versículo que acabamos de leer, aunque parece un poco confuso, Because the verse that we just read, even though it may appear a bit confusing, dice que hay una inmutabilidad en el consejo de it Dios. says that there is something immutable in God's advice. O sea que en la palabra de Dios o en las promesas que Dios nos ha dado, And so in the promise or the word that God has aún given en us, aquello existe una inmutabilidad. even in that, there is something that's immutable. O sea que lo que Dios ha dejado escrito a modo de promesa, So what God has left written as a way of a promise, eso no puede cambiar. that cannot change. Entonces, ¿por qué algunas o muchas de las promesas no se cumplen? So why do many of these promises are not fulfilled? Aquello no tiene que ver con la esencia o la divinidad de Dios. That doesn't have to deal with God's essence or his divinity. Tiene que ver con nuestra fe, It has to deal with our faith. tiene que ver con nuestro It creerle a has Dios, to deal with us believing in tiene God que ver con los tiempos que vivimos and the times in we live in y tiene que ver con qué lo que estamos haciendo con lo que Dios ha and prometido. what we are doing with what God has promised us. Y todas esas cosas que acabo de And all of mencionar those things that I've mentioned también tienen que ver con qué es lo que usted conoce de Dios. also have to deal with what you know of God. ¿Por qué muchas personas, por ejemplo, niegan a Dios Why do many people deny God? y ellos están basados en la ciencia, And they are based on science. están basados en los cálculos, They are based on calculations. están basados en historias? They're based on history. ¿Por qué ellos niegan a Dios? Why do they deny God? Una persona que niega a Dios como esa A gente person that denies God, such as these lo people, está negando con un fundamento. they are denying him with a Es foundation. un fundamento sólido para ellos, It's a solid foundation for them, pero no es un fundamento revelado y verdadero por completo. but it's not a true and revealed foundation. Pero hay gente que niega a Dios, But there are many people that deny God. no cree, por ejemplo, que Dios exista, They don't believe that God exists, o no cree que Dios puede hacer lo que dice que puede or they hacer, don't believe that God can do what he says he can, porque literalmente desconocen la divinidad de Dios. because they literally do not know his divinity. Alguien que desconoce la divinidad de Dios, Somebody that doesn't know God's divinity, tarde que temprano pensará sooner or later will que think Dios es como uno de nosotros
nosotros los humanos. that God is like one of us as humans. Hoy nosotros tenemos una decisión sobre algo Today we have a decision upon y something, cualquier situación mañana la puede hacer and cambiar. any situation that we face tomorrow can make that Cualquier decision change. acontecimiento natural o no natural puede cambiar las decisiones. Any natural or non-natural situation can make us Pero change our Dios decision. es Dios en sí mismo But God is God in and of y Él himself, es inmutable. and He is immutable. O sea, Él no puede So cambiar. He cannot change. Entonces, ¿por qué mucha gente no cree en ese Dios? So why do many people not believe in that God? Porque desconoce el perfil divino e inmutable de Él. Because they don't know His immutable profile. Número uno, no conoce la palabra. They don't know Scripture. Número dos, no conoce a Dios en persona. They don't know God as a person. Número tres, no ha tenido experiencias verdaderas con Dios que cambien su vida. Number two, they haven't had a true experience with God that has changed their life. Número cuatro, tampoco tiene un conocimiento de la palabra. Number four, they have no knowledge of Scripture. También el domingo pasado hablamos de entre oír y And escuchar. last week we also spoke about listening and hearing. La necesidad de una persona que tiene que oír y escuchar, prestar atención a la revelación. The need of a person that needs to be able to hear and to listen to what God's revelation. Entonces, nosotros, querramos o no, And so whether we like it or not, en nuestra manera de pensar in the way in which we think, y sobre lo que conocemos, and upon that which we know, hacemos un filtro con las cosas de Dios. filter God's things. Escuche esto. Listen, Según lo que usted conoce, according to what you know, es la manera en que usted va a filtrar lo que oye is the way in which you're going to filter what you o hear, lo que usted a lo que usted le tiene que prestar or atención. what you need to pay attention to. Entonces, muchas personas creen sin problemas en la palabra de So Dios, many people believe God without a doubt, pero no le creen a la palabra de but they don't Dios. believe the Scripture. O sea, They don't muchos believe saben God's que la word. Biblia es palabra de Dios, Many know that the Bible is the Word of God. pero eso no indica que le creen literalmente a lo que dice la palabra But de that means Dios. that they don't literally believe what the Scripture says. ¿Por qué motivo sucede Now, esto? why does this happen? Literalmente porque hay un conocimiento previo Literally because there's previous knowledge, o hay una ignorancia previa or there is ignorance a lo que se está leyendo o a lo que se está to escuchando. what you are reading or to what you are hearing. Escuche esto. Listen, Existen dos tipos de there are conocimientos. two types of knowledge. El primero es el conocimiento The natural first one is the natural knowledge, y el segundo es el conocimiento and espiritual. the second is the spiritual knowledge. Mire lo que dice sobre el conocimiento Let's see natural. what it says about the natural knowledge. Todo conocimiento que el hombre natural recibe All knowledge that man receives a través de los sentidos, through his senses, llamémosle oído, vista, gusto, olfato y tacto. sight, vision, taste, smell, touch, Todo conocimiento natural all natural knowledge es conocimiento limitado por el espacio, is limited to space tiempo y and materia. time. Se describe como sabiduría de It hombre. is described as human knowledge, Este conocimiento está guiado por la capacidad, and this knowledge is guided by reason. escuche, por la capacidad de la razón, Listen, it's by the knowledge of reason and y reason. solo ese conocimiento And only that knowledge puede operar o moverse en la dimensión natural. can move in the natural sense. Escuche esto entonces. Listen to this again. Hay conocimiento, There is knowledge. usted y yo podemos conocer cosas You and I can know things que solo se pueden conocer that you can only know of por el medio o el conducto de los sentidos. through your five senses. Hay cosas que usted va a conocer por lo que oye. There are things that you're going to know of from what you Hay hear, cosas que usted puede conocer por lo que huele. from what you smell, Hay cosas que usted puede conocer por lo que toca. from what you touch. Pero ese es un conocimiento But that natural. is a natural knowledge. Todos tiene que ver con su manera de razonar Everything las has to cosas, do with how you reason things, con las maneras de informarse y aprender cosas. the way in which you inform and learn things. Claro que ese conocimiento no es malo, Yes, of course that knowledge isn't porque bad, usted y yo también somos humanos y because you and I are naturales human and natural, y nos movemos en una dimensión natural and we move también. in a natural dimension. Todos necesitamos tener ese tipo de We all conocimiento. need to have that type of knowledge. Una persona que se prepara, por ejemplo, para una profesión, A person that prepares himself for a tiene certain que profession estudiar y sacrificarse needs to study and to sacrifice para poder aprobar la carrera, titularse y usarla, to be able to graduate and use their profession. pero está usando conocimiento But natural they're using the natural knowledge para próximamente operar en una dimensión to, in the natural. next step, work in a Le natural llamemos un sense. maestro, un médico, un piloto, lo que fuera. A teacher, a doctor, a pilot, whatever it may be. Eso que capacita o toma de la universidad That which that prepares them or they learn at a university level no lo habilita para operar en el mundo does espiritual. not prepare them to operate in the spiritual Estamos world. hablando del mundo natural. We're speaking about the natural Entonces world. podemos hablar de muchos tipos o maneras del conocimiento natural. And so we can speak about many areas of the natural world. Escuche esto, no quiero que se Now confunda. listen, I don't want you to become confused. Conocimientos hay dos: There are two types of knowledge. el
el natural y el the espiritual. natural and the spiritual. Pero dentro del conocimiento natural But within the natural hay knowledge, muchas maneras de conocer cosas there are naturalmente. many ways to learn things Número naturally. uno, de la crianza y la educación que usted le dieron. Number one, how you were raised. Número dos, el lugar, la cultura y las posibilidades que usted tuvo o no tuvo. Number two, the means that your family had to provide Todo for eso you. hace un conocimiento All of that natural. creates a natural knowledge for you. Pero tiene mucho que ver la esencia o la raíz de esos But conocimientos the essence or the root of that has great impact. al momento que usted se enfrenta o se encuentra con el conocimiento When you espiritual. come face to face with spiritual knowledge. Entonces muchas personas, por ejemplo, leen la So Biblia, many people, for example, read the Bible. empiezan a estudiar la They Biblia begin to study the o Bible. empiezan a escuchar, a oír sobre la Or they Biblia begin to hear about the y Bible. empiezan a darse cuenta de dos cosas. And they begin to realize two things. O que lo que le están enseñando Either that what they're learning le conviene o no le conviene. is good for them or not. Porque el conocimiento espiritual, Because the spiritual knowledge que obviamente va a venir por medio de la palabra, that comes obviously through the Word, pero la palabra revelada but the revealed Word, va a confrontar o va a contender it's going to contend or come face to face con todo aquel conocimiento natural sobre ciertos with all of asuntos. that natural knowledge you have based on certain Entonces, situations. si una persona So if a person no fue formada, was not formed, no fue educada, was not educated, no tiene un conocimiento suficientemente and flexible doesn't have sufficient a flexible knowledge para que la revelación del Espíritu Santo pueda so entrar, that the revelation of the Holy Spirit can enter, aquella persona creerá que la Biblia es palabra de Dios, that person will believe that the Bible is the Word pero of no va a God, creer que muchas cosas que la Biblia dice se pueden but they cumplir. will not believe that many things that the Bible says can Porque be en la fulfilled. manera que fue formado su Because the conocimiento, way their knowledge was formed, no tiene chance a que la revelación sea filtrada por medio de la razón. they don't have an ability for Scripture to be filtered through reason. Entonces nadie puede entender la revelación del Espíritu Santo So no one can understand the revelation of the por Spirit medio de la razón. through reason. Cuando usted y yo queremos razonar a Dios, When you and I try to reason God, ¿qué es razonar? what does it mean to Es reason usar Him? los conocimientos de la mente It's to use your natural knowledge para poder sacar una conclusión sobre algo. to be able to draw a conclusion from Hay something. cosas que Dios revela There are things that God reveals tanto en la Escritura in Scripture como en los tiempos. as well as in the Hay time. cosas que Dios revela There are things that God que al reveals que no tiene conocimiento that he espiritual, who doesn't have spiritual knowledge, literalmente le suena locura. they will obviously think this is Dice, something esto es crazy. They imposible, will say this is impossible. esto es increíble. This is incredible. Es más, otros dicen, Others say, si yo no lo veo, if I don't see it, si yo no lo toco, if I can't touch it, yo no creo. I don't believe it. Ese fue uno de los problemas de Tomás. That was one of Thomas's Cuando problems. Cristo se revela resucitado a los When discípulos Christ reveals himself, when he y resurrected se before les the disciples, aparece de repente en donde estaban and cenando, he appears suddenly where they were having dinner. Él dijo, paz a vosotros. And he said, peace be unto Yo you. soy el muerto ahora I am resucitado. that he was dead and now is resurrected. Entonces Tomás dijo, si yo no toco los hoyos que tienes en las Thomas manos, said, if I don't touch the holes that are yo in no your puedo hands, creer. I cannot believe. Se lo estoy parafraseando. And so let me Jesús le paraphrase dijo, this. ven y toca, asegúrate que Jesus soy came yo. and said, come and touch me, make Y sure it's Tomás me. fue y lo tocó. And Thomas went and touched El him. conocimiento que Tomás tenía, The knowledge that Thomas had, un problema en la mentalidad de a problem Tomás, in his mentality, no permitió creer did not allow him to believe en el Jesús revelado y resucitado. into the resurrected and revealed Jesus. Entonces después que Tomás comprueba que era Cristo, So after Thomas proved that it was Jesús dice, Christ, bienaventurados Thomas, los que creyeron Christ says, blessed be sin those that ver. Christ says, blessed be those that ¿Alguien believe entiende eso? without seeing. O sea, los que no tienen que So comprobar those that don't need to prove para creer, to believe, sino los que creen but rather those that para believe comprobar. to prove. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. That's what Jesus was Y saying. bienaventurado significa doblemente And bendecido el blessed que means to be cree. double blessed. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy So what does explicando? this have to do with what I'm explaining? Nosotros tenemos We formaciones, have formations. tenemos informaciones en la We mente have information lodged in our mind que se procesan mediante la that is razón processed through reason. y que limitan al poder sobrenatural de Dios And it limits God's supernatural y power. lógicamente al poder de la fe y del creer. And obviously the power of faith and believing. Porque si usted fue formado, y no estoy diciendo que está mal formado, And if you were formed, and not to say that you were ill-formed,
norm. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de las culturas o But what I'm educaciones saying is that in the majority of cultures or fuera de un education, hogar cristiano outside of a Christian home, son educaciones o formaciones it's education or formation que carecen de fe y de that creer. lack faith and lack belief. ¿Alguien está entendiendo lo que Is quiero somebody decir? understanding? Entonces estamos enseñados o formados, And so we're educados taught or we're educated por medio de lo que es la lógica. through logic. Y la lógica And logic es el resultado de la operación de la razón. is the result of reason. Entonces, por lógica, So through logic, 2 por 2 son 4. 2 times 2 is 4. Porque eso es lo que marca y resuelve el cálculo. Because that is what mathematically speaking. Esa es la we calculate. naturaleza. That is the nature. Nadie puede discutir contra aquello. Nobody can argue against this. Pero sobre ese But conocimiento upon that knowledge, hay un conocimiento superior, there is a superior knowledge. que es mediante ese conocimiento espiritual, That is the spiritual knowledge. que solamente viene mediante That can revelación. only come through revelation. Entonces, cuando la razón está So operando, when reason is taking place, entonces está operando el conocimiento the natural. natural knowledge is it's Cuando está combining. operando la revelación, When revelation is operating, en la persona está operando el espíritu de la the persona, spirit of that person no is la operating razón. and not their reason. Por eso hay gente que no cree en ciertas That is why there are cosas. people that don't believe in certain things. Y no solo es por incrédulo And o it's not just incrédula, because of disbelief, sino que no cree porque su but conocimiento rather they don't believe because their knowledge le limita solamente a lo natural. limits them to the natural. Por eso la necesidad That is why there is a need. que para poder generar fe y That in credibilidad, order to be able to generate faith and usted credibility, necesita escuchar la palabra de you need to Dios be able to hear the word of God y prestarle la suficiente atención a ella and pay enough attention to it para que la palabra abra so espacios that the word opens room para el conocimiento for espiritual. the spiritual knowledge. Mire lo que tengo aquí como definición de conocimiento espiritual. Listen here to what I have as a definition. Este conocimiento es instantáneo. This knowledge is immediate. Se recibe en el espíritu del hombre, It is received immediately in man's spirit, impartido por la revelación de la palabra de which is Dios. imparted through the revelation of the word. Se describe como sabiduría de Dios, It is described as God's wisdom porque viene del espíritu de Dios. because it comes from the Spirit of God. También es considerado como revelación It is also considered revelation, y acceso a los misterios de Dios. and you're able to access God's ministries. Escuche, Listen. ninguna persona, No one, escuche esto por favor y preste atención, listen to this and pay close attention to this. ninguna persona No one puede ir más allá can go beyond de la revelación que tiene. the revelation they have received. Dicha revelación This revelation, viene al espíritu del hombre, because this said revelation comes to pero man's no viene a la spirit, mente. but not his mind. Entonces, este asunto es distinto. So this is something different. El conocimiento natural The natural knowledge lo procesa nuestra is mente. processed by our mind. Por eso es que si usted tiene que estudiar That is algo, why if you need to study usted tiene something, que leer, you need to read. y es una de las maneras And it's one of the que ways ejercitamos uno de los sentidos, that we carry out one of our senses, que es ver. that is sight. Entonces usted tiene que leer So you need to read y estudiar lo and suficiente study enough para que lo que está leyendo so that what you're se reading grabe en su mente. becomes lodged in your mind. Esa es la manera de adquirir el conocimiento That is the way in natural. which we acquire natural O usted knowledge. tiene que ver Or you need to lo see que alguien le enseña what somebody teaches y you. quizás lo tengan que ver 5 o 6 veces And perhaps you need to see it 5 or hasta 6 que se times le grabe el proceso until you memorize the para process después hacerlo usted ya por su propia so that you cuenta. can do it on your own accord. Pero usted está ejerciendo la vista But you are carrying out, you're using your sight y usted está ejerciendo el oído. and your ear, your En hearing. este caso, In this case. en otros casos tiene que ejercer la vista, el oído y el tacto In other cases, you need to you use your vision, your hearing, and para your touch poder conocer lo que está haciendo. to know what you are doing. Esto es como cuando un papá le enseña a un hijo It's like when a father teaches their son, y le dice, haz esto de esta manera, and it tells them, do this in this pon way, esto así, quita lo otro de esta put it manera. this way, and do this way. El niño lo está viendo y lo está oyendo The son is watching him and hasta hearing que el him papá le dice, ve y ahora ya hazlo until the tú. father tells him, go, and you do it. Entonces le está haciendo usar el sentido de la vista, del oído y del tacto. So he's making him use his sight, ¿Alguien está hearing, and entendiendo lo touch. que estoy hablando? Is somebody understanding what I'm Eso es speaking? en el nivel del conocimiento That natural. is speaking in the natural knowledge. Conforme usted se haya educado According to the way in which you were educated or y el raised, interés que usted tenga en lo que aprendió, and the interest that you have in what you learn, depende las veces que le van a tener que explicar it will
will depend how many times this needs to be explained y to lo you, rápido que usted va a dar resultados. and how quickly you will bear fruit of Hay this. personas que con una explicación le es There are suficiente. people that just have enough, learn enough with one Hay personas que explanation. con 15 explicaciones no le es There suficiente. are people that you have to explain it to them 15 times Hasta and que they don't get aquello it. entra a la mente, Until that enters their mind, se procesa por la is razón, processed through reason, se termina de entender they finally understand y it, se aloja and it lodges in their en la mind, razón de la persona. in their reason. Entonces al rato si uno le dice, ve, ya es lo que te enseñé hace un mes, So if you tell somebody later, go and do what I taught you to como do la a month persona ya lo ago, tiene registrado y aprendido, since the person already has this registered, entonces puede ir a hacerlo. then they can go and do so. Va a seguir usando los sentidos, They're going to continue to use their senses, porque eso depende de un conocimiento because natural. that depends on a natural Pero knowledge. cuando hablamos de la revelación de Dios, But when we speak about the revelation para of God, manejar la fe y el to creer, manage faith and believe, no podemos hablar de los sentidos, we cannot speak about senses, sino que vamos a usar el oído. but rather we're going to use En our algunos ears. casos vamos a usar los In ojos, some cases, we're going to use our eyes. pero our la vision. revelación no viene al oído o a los ojos. But the revelation doesn't come by sight La or by hearing. revelación va a impactar en el espíritu de la persona. Revelation is going to impact in that person's Es donde spirit. Dios busca que su palabra llegue al corazón. And that is what God is seeking for His word Cuando to reach hablamos de your heart. corazón, recuerden, no hablamos del órgano And when respiratorio. we speak about heart, we're not speaking about the organ. Estamos hablando del espíritu We're del hombre o de speaking la about mujer. man or woman's spirit. Entonces la revelación de So Dios, that of God's escuche, revelation, la revelación del Espíritu Santo listen, God's revelation of the Holy Spirit va a ir directa o busca ir directamente a su espíritu. seeks to go directly to your spirit. Pero si usted en su espíritu no tiene la palabra But if you don't have scripture in your y spirit, tampoco la tiene en la mente o en la razón and you don't have it natural, in your mind or in your natural la reason, revelación no tiene dónde hospedarse dentro suyo. then revelation cannot be lodged anywhere within Entonces you. mire lo que pasa. And so let's see what Podemos happens. tener dos personas. We can have two people. Le llamemos Juan y Pedro. We'll call them John and Peter. Tenemos a Juan acá y a Pedro We aquí. have John here and Peter there. Pedro es 100% natural. Peter is 100% natural. Es un hombre que no sabe de todo, He knows everything, pero no very tiene nada de knowledgeable, la palabra. but has nothing from Pero Scripture. asiste a una iglesia But allá por el fin del mundo. he attends church on the other side of the world. Aquí tenemos a Juan. And here we have John. Juan sabe muy pocas cosas de conocimiento humano, John knows very little of the human knowledge, pero conoce y escucha y presta atención a la palabra. but he knows and pays attention to Es Scripture. una persona que entiende las cosas de He Dios is a person that espirituales. understands God's spiritual things. Entonces viene una palabra del cielo, And so word from heaven comes, tanto Juan como Pedro la están and oyendo. John and Peter are listening and hearing Están it. sentados en la misma congregación They're- escuchando el They're mensaje. sitting in the same congregation hearing the message. Pero como Juan, dijimos Pedro aquí, no sé, ya me perdí. Juan. Como Juan, por ejemplo como Juan procesa las cosas But naturalmente, since John processes things naturally, la revelación no entra al espíritu de Juan. revelation doesn't enter in their spirit. Solamente procesa la mente de It Juan. only processes their mind. Entonces Juan está sentado escuchando el So mensaje. John is sitting here listening to the message. Y Juan dice, para mí es imposible creer en ese And John milagro. says, it's impossible for me to believe that Porque miracle. yo no lo vi, Because since I didn't see yo no lo it, toqué, I didn't touch it. yo no lo presencié. I wasn't there to be Escuche, present. hay gente a la que yo en persona, Listen, there are people that I Y no digo que personally- usted. and I'm not saying that you. no me acuerdo, creo que usted no, I don't know. I don't pero think hay it was gente you. en persona But there are people a la que yo le he contado milagros que he vivido. that I've shared with them experiences and miracles Y me that I've dicen lived, esto. and they tell me this. Pastor, ¿y no tiene un video para verlo? Pastor, do you have a video so I could see it? ¿Por qué cree usted que la gente pide una evidencia? Why do you think people ask for evidence? Porque no le da para más la cabeza. Because they can't conceive it. Porque todo lo tiene que comprobar. Because they need to prove everything. Esos son los don Tomás Those are the Mr. Thomases de las iglesias. of the churches. Todo lo tienen que comprobar con They need proof evidencia. of everything. They need evidence of everything. Pero aquí también está Pedro. But we have Peter here. Pedro es el que recibe en el espíritu Peter is the one that receives in the y spirit. no procesa la mente. And he doesn't process it Ahora, through his no es mind. que usted tiene que apagar la mente de And repente it's not to say that you need to shut off your y mind quedarse en el limbo and just be out in the limbo y espiritualmente recibir la palabra. No es and eso. spiritually receive the word. Sino que lo que Pedro está oyendo But rather what Peter was hearing, no lo razona, he didn't reason it. lo cree, He believed lo it. He experimenta experienced y it. tarde que temprano And lo sooner or later, manifiesta. he manifests
it. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de fe y de And that creer. is what we refer to when we speak about faith Hoy and en día belief. la gente dice, yo creo en Dios. Nowadays people say, I believe in Pero God. mientras no vean que haga algo a mi favor, hasta ahí llegará But mi as long fe. as I don't see him do something in my favor, then that's where my faith Y hay finds otra a gente limit. que escucha la palabra o el mensaje And o there la are the- profecía, lo que fuere, And there are the people that hear the word, the message, the prophecy, whatever it may be. como la procesa y la atrapa a su espíritu, And they grab hold of it and it's processed in their spirit. a corto plazo está dando And at a resultados. short distant future, they are bearing fruit. Ahora le voy con la primera pedrada de So la here's the tarde. first stone of the afternoon. Si lo que yo o le estamos enseñando semana a It's semana, what we are teaching you week after week. con eso que le enseñamos, With that we are teaching usted you, no produce frutos, you don't bear fruit. entonces usted está usando la pura razón. Then you are just using logic. Porque todo lo que vaya e impacta al espíritu, Because anything that impacts your spirit, eso provoca un resultado, un movimiento y una that will manifestación. provoke a manifestation, a movement. Entonces, ¿qué es lo que limita a una persona And so what limits a person a creer to verdaderamente? truly believe? Es lo que tiene lleno o llena la cabeza. It's what their mind is full of. Escuche, conforme de lo que usted llene su cabeza, Listen, according to what you fill your mind with, es la manera en cómo usted va a procesar las is the cosas. way in which you're going to process things. ¿Alguien está aquí? Somebody here. Si usted está lleno de inseguridad, If you're full of doubt, lleno o llena de, no sé, de temores, full of fears, de cosas imposibles, full of impossible llena things, de tragedias, full of tragedies, cuando ven una palabra de fe, when a word of faith comes to esa you, palabra no entra en la mente de una persona trágica. that word of faith cannot come into the mind of somebody that has a tragic Porque la mentality. persona insegura, trágica o miedosa, Because that person is insecure. ese es el estilo de vida que vive. That is the lifestyle that they live. Entonces, una palabra de fe, de seguridad y de bendición And so a word of faith, assurance, and blessing jamás entra esa razón o will esa never mente. enter into that reason or into that mentality. Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos en So realidad? what's the problem that we face here? Es que hay gente que cree que Dios existe, pero no le cree a Dios del que dice que existe. It's that there are people that believe that God exists, but they don't believe in Porque Him. una palabra que baja a tu Because a espíritu word that comes to your spirit es una palabra que tiene que dar is a resultado. word that needs to bear fruit. Primer resultado es en tu propia The persona. first fruit that it needs to bear is in your, Segundo in your resultado person. es en lo que te rodea. Secondly, it's to those who surround you. Y tercer resultado es en lo que vas a And manifestar. third is what you're going to manifest. Escuche, usted y yo continuamente, Listen, you and I continuously, querramos o no, whether we like it or not, estamos manifestando algo. are manifesting something. Sea por la fe y el creer, Be it by faith and believing, o por la duda o la or incredulidad. by doubt and disbelief. Pero estamos manifestando But algo. we're manifesting Usted something. no puede dejar de manifestar You algo cannot stop a manifesting menos que usted hoy something se muera. unless you die. A menos que usted tenga pensado morirse hoy. ¿Hay alguien que se Unless quiere you're morir hoy? expecting No. to die today. Usted va a estar manifestando algo. You're going to be manifesting Hoy something. domingo usted va a manifestar algo. Today, Sunday, you're going to Mañana manifest pasado something. usted va a manifestar Tomorrow algo. and the day after, you're going to manifest Quiera something. o no, Whether you like it or not. usted por causa de la vida lo va a You as a manifestar. result of life are going to manifest La pregunta es something. qué es lo que estamos The manifestando. question is, what are you manifesting? ¿De qué manera decimos creer en Dios? How do we claim to say we believe in God? Porque si la palabra no llega, no está llegando a tu Because if espíritu, the word is not reaching your spirit, significa que se ha detenido en tu then mente. it means that it's just lodged in your mind. ¿Qué pasaría? Pregunto. What happens? And I Ahora ask, sí les pregunto a los que están aquí. and now I'm going to ask those that are present. No sé si los que están por internet hayan estado o no. I don't know if those watching via internet Pero are si yo a present. usted le pregunto, ¿qué le prediqué hace un mes? But if I ask you, what did I preach about a month ago? 4 domingos atrás, ¿de qué 4 prediqué? Sundays ago, what did I preach about? ¿Alguien sabe de qué prediqué? Does somebody know what I preached about? Exactamente hace un mes atrás. Exactly a month ago. El tema, la cita bíblica The y lo que subject, the hablé. scripture, and what I spoke? No. No. ¿Por qué no? Why not? Porque usted se llevó el mensaje Because you took the message en la limitación de su mente. in the limits of your mind. Porque su mente y la mía son limitadas. Because your mind and mine are limited. Dice la ciencia And science says que los hombres usamos medio hemisferio. that man uses half hemisphere. Las mujeres usan los 2 hemisferios. Women use both hemispheres of their brains. Entonces, si ustedes mujeres con 2 hemisferios no se acuerdan, So if you're a woman and have 2 hemispheres and you don't imagínense remember, nosotros con medio. imagine us just using half. Porque está en la Because mente. it's in our mind.
La mente no tiene chance a The expandirse, mind doesn't have the ability to expand. no tiene chance a agrandarse. It doesn't have a chance to grow. Pero pastor, el apóstol Pablo dijo Oh, Pastor, but the Apostle Paul que said nos renovemos en el espíritu de nuestra that we mente. should be renewed in the spirit of our mind. Lo que está hablando Pablo What Paul is saying es que le demos chance a nuestro is that entendimiento we should give our understanding a time que se meta la revelación. for it to enter into revelation. Porque usted puede leerse un libro entero. Because you can read an entire book. Es más, vamos a ser más espirituales. Let's be more spiritual here. Usted se puede leer la Biblia de Génesis y You Apocalipsis can read the entire Bible from Genesis y to es muy Revelation. poco el porcentaje de lo que le va a quedar aquí. And the percentage that you're going to retain is very small. Escuche, es Listen, poco, it's very small. es bajo el porcentaje. It's a low percentage. Pero todo lo que Dios le revele But everything that God revealed impacte sobre su espíritu and impacts your y spirit usted lo manifieste, and you manifest it, usted jamás olvidará aquello. you will never forget it Porque no está en su mente, because it's not in your mind. eso está en su espíritu. That is in your spirit. Esa es la problemática de muchos That cristianos is the hoy, problem of many Christians que today. tienen el evangelio, That they have the gospel. lo tienen en la They mente, have it lodged in their mind, no lo tienen en el espíritu. not in their spirit. Entonces su propia vida So their own life no da frutos. does not bear fruit. Lo que, escuche, lo que está en su espíritu, Listen, what is in their spirit, lo que está hospedado en su what is espíritu, lodged in their spirit, eso va a dar fruto espiritual. that will bear spiritual fruit. Lo que está hospedado en su mente, That which is lodged in their mind, eso va a dar fruto de la razón, de lo that will bear natural. fruit of reason. Entonces la pregunta es obvia a ese So the- asunto. The question is obvious here. ¿Qué es lo que usted naturalmente está produciendo? What are you naturally producing? ¿Y qué es lo que usted espiritualmente está And produciendo? what are you spiritually Y ahí producing? vamos a sacar el porcentaje And that's where we're going to find the de qué es percentage lo que está en su mente of what is in your y mind qué es lo que está en su espíritu. and what is in your spirit. Entonces, si el porcentaje, And so if the por percentage, llamarle to porcentaje, call it a se percentage, inclina más a lo is natural, inclined more towards the natural, eso revela que usted no está prestando atención a lo this que reveals that aprende, you're not paying attention to what you learn, sino que usted está prestando atención but rather you're paying attention a lo que usted dice que ya sabe. to what you claim to know. Por eso la vida no cambia, That is why life doesn't change. porque lo natural Because in the natural, no puede transformar lo you natural. can't transform natural. Ningún medio natural No natural means puede transformar un ámbito can espiritual. transform a spiritual atmosphere. ¿Alguien entiende esto? Somebody O sea, understand no this? existe una medicina, So there is no medicine, no existe un líquido, there is no liquid, una no pastilla, antidote, un polvo para revolver a powder to que dissolve te cambie el ámbito that espiritual. changes your spiritual atmosphere. Sí, el ámbito natural. Yes, it does change your Hay natural mucho de atmosphere. eso. There Si no, there's pregúntenle a a lot of Wendy. that. If not, ask Wendy. Ella vende eso, él le puede She sells preguntar. it. She can Hay sell it. cosas que te transforman, There are things that transform pero en you, la dimensión natural. but in the natural dimension. Pero usted no existe una pastilla But there is no pill que usted se la that tome you take y sea más santo mañana. and you are more holy Que usted haya tomorrow. entendido a Dios mañana. That you can understand La God more única tomorrow. medicina The only medicine es la palabra revelada is del the Espíritu revealed Santo de word, Dios. is the revealed word of God. Entonces, ¿hacia dónde se inclina el porcentaje en So su vida? which way is that percentage inclining in your life? Conforme a lo que del porcentaje According to that percentage es lo que revela de is usted. what it reveals of you. Ahora, la gran Now pregunta the great question here is, o la gran intriga a veces mía, personal como pastor y ministro, my great question for you is es que he notado en muchos lugares, no that I've solo aquí, noticed in many places, not just que here, la gente tiene poco that interés people have little interest en el conocimiento y en la dimensión in the espiritual. knowledge and in the spiritual interest. ¿Por qué? Why? Porque solo está batallando con lo Because natural they are only struggling with the natural. y está tan ocupada la mente limitada And their limited mind is so occupied que metemos la mente ya en luces rojas. that our mind is already having red flashing Y una lights. persona con la mente en luces rojas no puede más nada. And a person that has red flashing lights can't register anything Y el else. resultado de eso And the result of this es el famoso estrés. is the famous stress. Pastor, es que estoy estresada, estresado. Pastor, it's because I'm stressed. ¿Ok? ¿Por qué Ok. está estresado? Why are you stressed? Porque la mente limitada que tiene Because usted y your yo limited mind ya no da para más. can't take anymore. Repito, nosotros el medio hemisferio Listen, we use half the y hasta que hemisphere se quema.
and until it burns out. Las mujeres, los dos hemisferios, Women use both están que hemispheres, explotan. and they're about to burst. Entonces usted va al médico, And so you go to the doctor, al terapeuta, to your therapist, al psicólogo. to your psychologist. No tengo nada en contra de ellos, and I have nothing against them, pero ellos le dan una pastillita but they give you a little magic pill para quitarle el estrés. to take away your Y usted, stress. perdón la expresión, usted es bien menso, va y se la toma, And excuse the expression, but you're very dumb creyendo to que le take quita el this, estrés, believing that it's going to cuando take away solo your lo está stress, atontando un rato para que se le pasen los nervios. which is only making you dumb for a little while so that you can get rid of stress. ¿Alguien me está Is entendiendo? somebody understanding this? Porque la acumulación de cosas Because the accumulation of things lo llevó a un punto que no puede led you to solucionarlas. a point where you can't handle them. Entonces, cuando alguien quiere lo espiritual, So when somebody wants the o spiritual, mejor dicho, alguien necesita de lo or better espiritual, said, when somebody needs the cree spiritual, que puede hacer lo mismo. they believe they can do the same Y thing. con una oracioncita And when chafa, a small little cheap prayer de poca vida, with very little life, cree que puede solucionar todo un tiempo de they problemas. believe that they can solve an entire time of problems Porque está acostumbrado a la pastillita because they're used to that little que pill le quita el dolorcito that takes momentáneo. away their pain for a moment. Ah, Señor, hoy me siento mal por lo que dije y por lo Oh que Lord, I hice. feel bad for what I did. Una lagrimita, dos de cocodrilo, I'll shed a tear or two. ya Dios me hizo libre. God has set me free Porque está acostumbrado because you're used to al conocimiento natural, natural knowledge, a la dimensión natural. into the natural Y dimension. en esa manera And in that way, Dios no se mueve. God does not move. Dios se mueve en la dimensión God espiritual. moves in the spiritual Y Él dimension. dice, yo tengo diseños, And He says, I have yo tengo designs, I instrucciones, have instruction, yo tengo un orden en mi I palabra have an order in my scripture, in my word, para que las cosas sucedan. for things to happen. ¿Alguien entiende aquí? Somebody understanding here? ¿Está entendiendo? Are you understanding? Entonces, usted no puede So you cannot intentar lo espiritual attempt to take on the como spiritual usted opera en lo or natural. understand the spiritual just as you operate in the natural sense. De repente, por ejemplo, Suddenly, and this is si an alguien example, dice, esta persona se siente mal, if somebody says this person doesn't feel well, lo primero que se pregunta cuáles son los the first síntomas. thing you ask is, what are the symptoms? No, pues que está mal del estómago. No, they have an upset stomach. Entonces, conforme a la experiencia So natural according to the natural de experience 3 o 4 personas, of 3 or 4 people, le van a aconsejar. they're going to tell them, No, pues tómate esta pastilla. no, we'll take this pill. El otro no, mejor no tomes nada y haz esto. No, the other one's going to say, no, don't take anything, El just do tercero va a this. decir, mejor ve al médico. The third one's going to say, go to the El doctor. cuarto le dará otra The solución, fourth is going to give another solution conforme le solucionó a él o a ella. according to the way it worked out for ¿Alguien him está or her. entendiendo? Somebody O sea que hay understanding? muchas opiniones So there are many opinions conforme a cómo se experimentó according to how un they momento de un experienced malestar estomacal. a period of an upset stomach. Entonces se pretende So they pretend en las cosas in the espirituales spiritual sense, muchos hacer lo mismo. many pretend to do the same. Liza, ¿a ti cómo te funcionó la oración? Liza, how did that prayer work out for you? Y Liza le va a decir cómo. And Liza's going to say how. Oh, wow. Oh, wow. Y cuando lo intenta, And when they try it, no le funciona. it doesn't work out. Y va a ir con Isabel. And they're gonna go with Y a usted Isabel. Isabel cómo le funcionó. And how did it work for you? Pues de tal manera. Well, this way. Y lo intenta. And they'll try Y it. tampoco le funciona. And it didn't work. Porque donde tiene que ir, Because where they need to no go, va. they don't go. Si usted le duele la cabeza, If you have a headache, normalmente ¿qué hace? what do you do normally? Se toma una pastilla You para que le take a pase el pill. dolor. ¿Por qué usted en lo natural Why in the natural? sí sabe ir a ese frasquito, You know that you need to go to that little jar, tomarse una medicina, take medicine, pero en lo espiritual But in the no es spiritual capaz de ir a la palabra you're incapable para of que le going to revele scripture cómo sacarlo de to ese reveal problema que how to tiene? take you out of that problem that you have. Porque usted está acostumbrado Because you're used to a ir al frasquito, go into that little jar, abrirlo opening it, y nomás sacar una pastilla just fácil take out a pill y tomársela. and take it. ¿Qué pasa en muchos casos What happens in many cases con gente que, por ejemplo, tiene dolores de muela? with people that have a ¿Alguien ha toothache? experimentado dolores Has de anybody muela? ever had a toothache? Es terrible el dolor de It's muela. horrible. Pero la pastilla que muchos se toman But the pill that many of you take no soluciona el problema de la muela. doesn't solve the problem. Solamente quita el dolor. It just takes away the pain.
No lo soluciona. It doesn't take care of it. ¿Por qué la gente va a lo más fácil y rápido? Why do people go to the easiest and quickest? Porque eso es lo que tienen en la cabeza. Because that's what they have in their mind. No, primero no va al médico, en algunos casos sí. They don't go to the doctor first off, and Pero sometimes lo they primero es do. me tengo que quitar el dolor de encima. But first off is they need to take away the pain. Y cuando se le quitó, And once they've gotten rid of the pain, le entra la flojera de ir al médico. then they become lazy to go to the Ah, pues si doctor. me vuelve a doler me aviento otra pastilla más. Oh, but if it hurts again, I'll just go to the doctor. Y aquello Take me va a another quitar pill, el dolor. and it'll take away pain Entonces, again. escuche esto, ¿cuál es la actitud o la So postura listen to this. What is the attitude de muchas personas aún ante lo of espiritual, many people, even when faced with the spiritual, aún ante la vida personal de sí mismo? even with your personal life? Ir a lo que le quita la sensación del You go momento to that which takes away that momentary y sensation, no ir a la palabra que le va a solucionar por completo ese asunto. and not go to the scripture, which is going to handle the situation completely. Pero ¿por qué la gente hace Well, eso? why do people do this? Porque la gente está operando solo en la razón. Because people are operating only in No reason. está buscando la revelación They're que not- va a su espíritu. They're not seeking the revelation that goes to their spirit. Entonces, ¿qué es lo que limita el creer? And so what limits belief? Si es natural, If it's natural, usted está operando con la razón. you're operating with reason. Si es espiritual, If it's spiritual, usted necesita la you revelación. need revelation. Escuche, si es natural, If it's natural, está alojado eso en su it is mente lodged in your mind, y no tiene chance a cambios. and it doesn't have an opportunity for change. Escuche esto. Listen to this. Si hay algo alojado en la mente de If alguien, there's something lodged in somebody's ese mind, alguien no es espiritual. that person is not spiritual. Algo alojado en la mente de alguien natural Something that is lodged in somebody's natural mind no se lo puede quitar, cannot be removed, literalmente ni a palos. and, even if they're beaten down. Escuche, Listen. algo alojado en la mente de alguien. Something lodged in somebody's mind. Usted le dice ahora, Pedrito, You can tell him, Peter, haz esto de esta hey, manera. little Peter, do this in this way. Pero como Pedrito lo tiene en la But mente since Peter has it lodged in his mind de otra manera, in a different way, es imposible modificar aquello. it's impossible to modify Porque this. lo que está en la mente Because that which is lodged y in their no mind fue al espíritu, and didn't go to their no spirit tiene chance de cambio. has no opportunity to No, change. es que a mí me enseñaron así. No, it's because this is the way I was Es que taught. yo me crié así. This is the way I was En el raised. peor de los casos, In the worst es cases, que yo soy así. it's because that's the way I am. Claro, pero lo que necesitas es una Of course, revelación but what you need is a revelation para que cambies ese asunto so that you can change that. que te tiene tan mal en lo That has you in natural. such a bad state in the natural sense. No, es que yo tengo mis conceptos, No, but it's pastor. because I have my concepts, Es Pastor. que es obvio que tienes conceptos. And that's obvious Porque no vives en Júpiter, because you don't live in Jupiter. vives en lo natural. You live in the natural. Pero los conceptos que But tienes the concepts that you o te have, están llevando por mal they're camino either leading you down the incorrect path o con ello estás ofendiendo a Dios en cada or you acto. are offending God in every ¿Alguien está act. entendiendo? Is somebody Entonces understanding? necesitas modificar el So concepto you need to modify this concept para que pueda entonces venir la so that the revelación revelation can come y la revelación producir el fruto necesario and que the usted revelation necesita. can produce the necessary fruit No that sé si you usted me need. está entendiendo I don't know if you're o si understanding yo me estoy explicando. or if I'm explaining El myself. problema es el siguiente. The problem is the Es que following. nosotros, que la gente quiere solo operar It's because the people only want to operate en la dimensión in the natural. natural sense. No es que usted va a dejar de ser It's natural. not that you're going to stop being No, natural, sino en su manera de vivir but tiene que ser espiritual. rather in the way that you're living, you need to be spiritual. Ser una persona espiritual To be a spiritual no es person una persona que no habla con nadie. is not to be a person that doesn't speak to No anybody. es una persona que está desconectada del It's mundo. not to be a person that's disconnected from the Una world. persona A espiritual person that is es spiritual alguien que ha dejado de vivir por lo que siente y lo que is piensa. someone that stops living by what they feel or what they Y ha think. empezado a vivir por lo que Dios le revela And a diario. they've begun to live by what God reveals to them on a Entonces daily. escuche lo siguiente. So listen to the Voy following. a poner solo esto a modo de ejemplo. This is just an example. Liza es una persona 100% natural. Liza is a person that's 100% Ella no natural. entiende nada de lo She espiritual. doesn't understand anything in the Pero spiritual. con 4 o 5 cosas naturales But que ella with está haciendo, 4 or 5 natural things that she's está doing, teniendo problemas en su propia vida. she's having problems in her own Por life. ejemplo, con Iván For example, with y Ivan con los vecinos. and with the neighbors, Por su forma de ser. by her way of being. Yo vengo de parte de Dios I come on behalf y of le digo, God, Liza, esta es la solución de Dios para tu and I tell problema. her, Liza, this is God's
God's solution for your Vengo a problem. revelarte lo que Dios dice para ti, I come and reveal what God para says que to dejes you, de tener problemas contigo, so that you stop having problemas problems, con Iván problems with y Ivan, problemas con tus and vecinos. problems with your neighbors. Pero ella me va a decir, But she's gonna es tell que me, mi mamá Carmen it's because my mom así me enseñó taught me this y way, no hay forma de cambiar esa and there's enseñanza. no way in changing that. Quizás Carmen en ese tiempo And perhaps Carmen in that no sabía time nada de Dios. didn't know anything of Le God. enseñó lo que también naturalmente She sabía. taught what she knew naturally. Pero ahora ella tiene la oportunidad But now she has the de opportunity to conectarse y encontrarse con Dios. connect herself and find Entonces herself Dios with le God. ofrece una So revelación. God shows her Y le estamos revelation. diciendo, Laisa, esto es lo que Dios dice And para I'm ti. saying this is what God Si says tú to lo you. metes en tu mente If you put it in your y mind se impacta en tu espíritu, and it impacts your va a haber un spirit, cambio. there's going to be a change. Las cosas van a sanar. Things are going to heal. Las cosas van a Things suceder. are going to happen. Mira, Emma, tengo testimonio Look, para and I have darte. a testimony Dios to give cambió you. a Chuy. God changed Un ejemplo, Chuy Dios as an cambió example. aquí a Brian, a quien God sea. changed Brian, anyone. Mira, hay testimonio. Look, there's Y testimony. ella va a decir, And she's going to say, no, nope, mi mamá me enseñó así. my mom taught me this way. Esa es una persona natural. That's a person in the natural sense. Entonces, cuando ella está en problemas, And so when she finds herself in cuando está en problems, el peor momento de su vida when she's in the worst state y in her se life, mira a un espejo, and she looks at herself in the mirror, se va a dar cuenta en ese she's espejo going to realize in that que no mirror tiene salida that she has no other way out por su propia terquedad. because she is so stubborn. Para Dios no es problema perdonar un pecado. For God, it's not a problem to Para forgive Dios no es sin. problema sanar un enfermo. It's not a problem to heal the Para sick. Dios no es nada difícil resucitar un muerto. It's not a problem to resurrect somebody Pero that's Dios passed. batalla con un terco. But God struggles with a stubborn person Eso. Porque Dios no tiene maneras because God doesn't have a way mediante su palabra through His word de que su palabra that His word, revelada His revealed word, entre a su espíritu. enter in her spirit. Lo que no entra al espíritu That which doesn't enter her spirit no puede transformar a la persona. cannot transform that person. Porque conozco gente Because I know people, y hasta usted puede caer en esa and you may lista even fall under that list, que usted sabe de la Biblia, that you know of the Bible, pero la tiene amontonada en el but cerebro. it's just lodged in your mind. No la tiene revelada en el It's espíritu. not revealed in your spirit. Por eso no hay cambios. That's why there's no changes. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Entonces hay dos tipos de So there are conocimientos. two types of knowledge. Es más, yo me acuerdo en Argentina hace muchos And I años, remember in Argentina many, many en un years ministerio ago, que estuvimos muy poco tiempo, in a ministry that we spent very pero little time dentro in, de la pastoral ahí but within the pastoral había group un there, maestro en la Biblia there was a teacher of the Bible que era impresionante cómo citaba los versículos de that la the way Biblia. he cited and recited the De Bible was lo que le impressive. preguntaran, Anything you asked him, él aventaba el versículo he gave you the verse, y no se and equivocaba. he wasn't wrong. Pero terminó dividiendo una iglesia, But he ended up dividing a church. terminó dividiendo esa red, He ended up dividing that network porque todo eso que sabía because everything that he knew, lo tenía en la mente, it was just lodged in his mind, no en el espíritu. not in his spirit. Y usted va a llegar And you are going to get, hasta la revelación que tenga you're going to get to that revelation that you en el have mundo espiritual. in the spiritual Y world. en el mundo natural, And in the natural, usted va a llegar hasta donde usted conozca. you're going to reach until the point that you know or have knowledge of. ¿Alguien está entendiendo? Somebody understanding? Entonces usted dice, So if you say, yo quiero trabajar en una empresa, I want to work in this business, yo quiero llegar a los más altos puestos. I want to become the CEO. Muchas cosas se van a evaluar de usted, Many things are going to be taken into pero evaluation. entre esas, But amongst those, ¿qué tanto usted conoce? how much you know? ¿Qué tanto usted sabe? How much do you know? Conozco de cerca I know firsthand la historia de una persona the story of a person que dio todos los exámenes con la mejor that he calificación passed all of his exams with the para best, desde best note Argentina from Argentina, venir a trabajar hace muchos años a los Estados so Unidos. that he can come work in the United States for many Tenía years. todas las mejores He calificaciones, had the best grades. todas las aptitudes, todas las tenía, He had all of the abilities, todas las posibilidades. all of the means La to do so. empresa de Estados Unidos lo iba a pedir The business in the United States y was going to estaba todo petition listo. for him, and everything was y ready. de repente el jefe le And dice, suddenly the boss tells him, ¿sabes hablar inglés? "Do you know how to speak English?" No. No. Todo eso que estaba ya formado como un castillo Everything that was already formed that appeared to be a castle se cayó. just fell down, Porque usted va a llegar because you're going to reach hasta donde le dé el conocimiento. to where your knowledge Y en lies. el mundo And in espiritual, the spiritual world, usted va a llegar you're going to come as far as en la medida de la revelación que tiene. according to the revelation that you have. Esto es así. This is the way it is. Entonces, muchas preguntas So many ask. se van a responder ahora. Many questions will Para be ir answered terminando. now to start to conclude. Escuche esto. Listen to this.
Y entonces, ¿cuándo yo voy a servir a Dios? So when will I serve God? ¿Cuándo Dios va a cumplir su palabra y propósito sobre mí? When will God fulfill His word and purpose upon my Es life? que usted tiene que tener fe, It's because you need to have faith. tiene que creer, You need to believe. pero tenemos que evaluar qué conocimiento tiene. But we need to see what type of knowledge you have. Y no estoy hablando de que usted esté todos los días leyendo la And Biblia. I'm not saying that you need to be reading scripture all day. Bueno fuera que lo hiciera, It would be good if you did. pero no ese es el punto. But that's not the point. El punto es que está llegando a tu The point is espíritu. what is reaching your spirit. Porque la persona que tiene activo su Because espíritu, the person that has an active spirit, lo que sea que se le diga, whatever that they are told, lo recibe al they espíritu receive it in their y spirit sí lo procesa. and they process Porque it. cualquiera hoy en día dice, vengo a hablarte de parte de Dios. Because anyone nowadays comes and tells you, I come and speak before Eso está God. lleno. Yo donde The world viajo, is full of that. Wherever veo I un montón go, de gente que me dice, I see a lot of people that tell me, y me dice, pastor, profeta, ya no sé ni cómo. they tell me, Pastor, prophet, Tengo whatever, una palabra para usted. I have a word for you. Dámela. Give it to me. Y Dios dice, And God said, y nada de lo que está diciendo ese pobre es and tremendo. anything that they're saying is true. Tiene que ver con lo que estamos operando. It has to do with what we are operating. Entonces, ¿cómo Dios va a contradecirse So how is God going to contradict lo que dice what He says con lo que está haciendo? with what He's doing? Entonces uno puede discernir, And so one can pero discern. uno discierne, But one discerns, y discernimiento and discernment no es uno de los sentidos. is not one of the senses. Discernimiento es un don. Discernment is a gift. Entonces está en el conocimiento espiritual, And so it's in the spiritual no en knowledge, el natural. not in the natural. Entonces, ¿cuándo Dios va a activar a una So persona? when will God activate a person? Cuando la persona tenga interés en el mundo When the espiritual. person has an interest in the spiritual world. Porque si usted anhela o piensa servir a Because Dios, if you desire to serve God, usted necesita meterse al mundo espiritual. you need to enter into the spiritual Porque world. Dios no es natural. Because God is not natural. ¿Alguien está aquí? Somebody here. Entonces, ¿cómo voy a creer? So how am I going to believe? Ahora sí termino. ¿Y cómo voy a tener fe? And how am I going to have faith? Hay dos cosas que son inmutables. There are two things that are immutable. La persona de Dios, Person of God, la divinidad de Dios God's divinity, y las promesas y las palabras de Dios and His promises and His word. son inmutables. They're immutable. Entonces, ¿creo en eso So I believe in that, o creo en lo opuesto? or I believe in the opposite. En que nada es posible. And that which is nothing is possible. Esto se lo puedo demostrar de mil maneras. And I can prove this to you in many ways. Deme en 3-4 minutos más y lo Give me 3 or demostramos. 4 minutes and we'll prove it. ¿Cuántas iglesias en el mundo How many churches in the world predican a un Dios de poder preach about a God of power y nunca han hecho nada de poder? and have never done anything in power? Dios es poderoso. God is powerful. Dios es sobrenatural. God is supernatural. Dios aquí, Dios allá. God here, God there. Pero no demuestran nada de ese But they Dios. have no fruit of that God. Entonces, eso es una religión más. So that's just another religion. Las religiones hablan de Dios. Religions speak about Bien o God. mal interpretados, Good or a bad misinterpretation. pero hablan de un Dios. But they speak about a God. Pero ¿qué sentido tiene There is no point hablar de un Dios que no puedo manifestar? that they speak about a God that they can't manifest. Ese es el asunto That's the matter here. del que nosotros queremos que su vida sea transformada. Of those that want their life to be transformed. Si usted va a hablar de Dios If you are going to speak about por God su fe y su based credibilidad, on your faith and credibility, lo tiene que manifestar. you need to manifest it. Si no, usted está hablando de una religión. If not, you're speaking about a religion. Está aquí conmigo. Are you here with me? Entonces, yo no puedo hablar de un Dios So I cannot speak about a God con el que primero with one with whom I first no he vivido una experiencia y una haven't manifestación. had an experience or a manifestation Yo of. no puedo decirle a Liza I can't come and tell Liza que se siente un encuentro con Dios what it feels like to have an encounter with God si yo no me he encontrado con Él. if I've never had an encounter with Him. ¿Le hablaría de teoría I would be speaking about theory, o le terminaría mintiendo? or I would end up lying. Yo no puedo decirle cómo es Dios I can't tell her how God is si primero yo no tuve una experiencia if con I Él. first didn't have an experience with Him. ¿Alguien está entendiendo? Somebody Yo no understanding? puedo decirle que ella tiene que creer I can't tell her that she needs to believe si primero yo no creo. if I don't believe first. Y lo que se cree And that which is believed se manifiesta con is evidencias. manifested with evidence. Escuche, Listen, lo que usted dice que usted cree, what you claim or say to believe, usted lo manifiesta con you evidencias. manifest it with evidence. Si usted cree en algo, If you believe in something, usted lo va a tener. you're going to have it. Si usted cree en algo, If you believe in something, usted va a ver que ese algo a usted le resulta. you're going to see that that bears fruit for Pero you. si usted no lo cree, But if you don't believe it, usted no lo tiene, then you don't have no lo it. necesita, You don't need it. no lo compra, You don't buy no it. lo usa, You don't use no it. lo prueba, You don't taste it porque no cree en eso. because you don't believe in that. ¿Cuántas veces ustedes dijeron, How many times did you say, tómese esta agua y en 2 días baja
30 kilos. Take this water and you're going to lose 30 pounds in 2 days. Yo me he tomado litros y no he bajado nada. I've drank liters of this and I haven't lost weight. Porque son cosas que no tienen sentido. Because it's things that just don't make sense. Hay otras que sí. There are others that do. Y usted las va a usar. And you're going to use them. Pero en lo que usted cree, But that in which you believe in es lo que usted is what you evidencia. have an evidence of. Pregunto, y con esto nos vamos. And I ask, and we'll leave with this. Escuche esto. Listen, ¿Qué resultados what results está dando usted? are you giving? ¿Naturales Naturally o or espirituales? spiritually? Porque conforme a los resultados que usted está dando, Because based on the results that you're giving es el ámbito en el que usted está creyendo. is the atmosphere in which you're believing. Y le termino con esto. And I'll conclude with this. Le voy a hacer una pregunta. Let me ask you something. ¿Cuántos quieren lo How espiritual? many of you want the spiritual? Ya casi nadie. ¿Cuántos quieren lo See, espiritual? hardly nobody. ¿Qué va a tener que hacer usted? What are you going to have to do? Abrir su mente limitada como la Open your mía. limited mind. Sacar tanto concepto que usted tiene ahí adentro. Remove all of those concepts that you Tanta have. cosa de la vida. So many things of life Y permitirle experiences. a la palabra de Dios que venga. And allow the word of God to come Para que ella pueda venir a tu espíritu. so that it can come to your spirit Y pueda producir frutos. and it can produce fruit. Lo primero con lo que Dios va a batallar The con usted y first thing conmigo that God is going to struggle with you and I es con nuestra cultura, is with our culture, nuestra manera de our pensar. way of thinking. Por eso la gente no cree, That is why people don't believe, o por eso la gente no tiene fe, or that is why people don't have faith, o por eso la gente sí tiene fe or that is why people do have faith y sí cree. and do believe. Depende de cómo estamos formados. It depends on how we are formed. ¿A qué acude usted primero? What do you turn to first? Revela en dónde está puesto su corazón. Reveals where your heart is placed. No digo que no tiene que ir a los ámbitos And I'm not naturales, saying that you don't need to use natural measures. porque si usted se corta el pie Because if you cut your porque foot, pisó un vidrio o because lo you que fuere, stepped on glass or no whatever it was, empiece a orar para que se le cierre la herida. don't start praying for that wound to close. Vaya a un hospital Go para to que a hospital so that lo they can ayuden. stitch you up. Pero hay otros But ámbitos there are other atmospheres que lo natural no le va a solucionar, that the natural sense is not going to sino cause lo a solution, espiritual. but rather the spiritual. ¿Cuánta gente? How many people? De verdad, mejor dicho, resumamos eso. Let's just make a summary of this. ¿Cuántos cristianos How many Christians están padeciendo estrés? are going through stress or suffering Están stress padeciendo un montón de or cosas. suffering many things? Señores, eso es una pelota de demonios. That's just a ball of demons. Una reprendida y se le quita el estrés. You just need to be rebuked and that'll be it. Pero ella anda tomando pastillas para que lo But atonten there un you rato. go, taking pills. ¿Alguien está aquí? Somebody here. Dice la Biblia, The Bible says, venid a mí, come with me. Come Venid to a me. mí. Come to me. todos los que están. All of those that are. ¿Qué dice? It says what? ¿Qué dice? Trabajados y cargados. Worked and afflicted. ¿Y por qué usted anda a traer una pastilla? And why are you taking a pill?